Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera dari surgawi memenuhi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GKI Pinang Sia sudah memutuskan minggu depan tanggal 2 Agustus 2020 kita akan memulai ibadah di dalam gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan mempersiapkan diri dan juga mentaati protokol ibadah yang telah ditetapkan, sehingga ibadah tersebut boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, ibadah tersebut aman, nyaman, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyaksikan tayangan berikut ini beserta warta-warta Jemaat GKI Pinang Sia. Protokol ibadah di GKI Pinang Sia saat gereja aktif kembali beribadah, prosedur social distancing masih akan diberlakukan sampai waktu yang aman dan mengikuti ketentuan pemerintah selanjutnya. Gereja berusaha menyiapkan sarana ibadah dengan melakukan pembersihan dengan penyemprotan disinfektan dan menggunakan lampu UVC sebelum dan selesai ibadah di ruangan ibadah, toilet, lift, dan ruangan lainnya. Mulai hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, gereja akan mengadakan 2 kali ibadah dalam bahasa Indonesia saja, pukul 7.30 dan pukul 10 dengan durasi maksimal 60 menit. Anak-anak di bawah 10 tahun dan orang tua di atas 60 tahun tidak dianjurkan untuk hadir. Ibadah online masih dapat diakses bagi jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja. Jemaat yang ingin beribadah di gereja melakukan registrasi kehadiran paling lambat sehari sebelumnya, maksimal pukul 11 pagi ke tata usaha gereja melalui WhatsApp dengan menyebutkan nama, usia, hadir kebaktian pertama atau kebaktian kedua, dan jumlah yang ikut hadir berapa orang. Harus menggunakan masker, perlengkapan ibadah sendiri, membawa Alkitab. Bila ada jemaat yang tidak menggunakan masker akan diberikan oleh petugas kebaktian, dan bila tidak digunakan tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Pada saat tiba di gereja, jemaat harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berinteraksi. Hand sanitizer tetap disediakan di ruang ibadah. Akan dilakukan pengecekan temperatur oleh penyambutan. Batas maksimal adalah 37,5 derajat Celcius. Bila melebihi batas, tidak dapat masuk ke ruangan ibadah. Bila jemaat merasa kurang fit, sebaiknya tidak datang ke gereja atau pulang bila sudah berada di gereja. Untuk persembahan tidak diedarkan kantong persembahan, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS atau mentransfer atau mempergunakan amplop yang dapat dimasukkan ke kotak persembahan. Saat memasuki ruang ibadah tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman, cukup dengan memberi salam tanpa bersentuhan, menjaga jarak pribadi saat berinteraksi sekitar 1 meter. Bila ruangan ibadahnya sudah penuh, penyambut atau koordinator mengarahkan jemaat dapat mengikuti ibadah selanjutnya atau ibadah online. Selesai ibadah, saat jemaat antri keluar dari ruangan ibadah, dimulai dari baris yang paling belakang dengan tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter dan dapat langsung kembali
pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lebih lengkap silakan Bapak Ibu melihat video panduan ibadah New Normal Jemaat GKI Pinangsia, dan alamat atau link sudah dikirimkan melalui WA Bapak Ibu sekalian. Warta persembahan minggu ini akan ada 2 macam persembahan. Persembahan untuk pelayanan GKI Pinangsia, persembahan untuk dana diakonia. Kelas katekisasi minggu lalu sudah dimulai, tetapi masih terbuka bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum dibaptis, belum disidi dan rindu untuk mengerti serta mendalami firman Tuhan, dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Chen Beni. Begitu juga bimbingan kelas pranika akan dimulai dan diadakan 12 kali pertemuan. Bagi yang akan menikah wajib mengikuti kelas bimbingan pranika sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan segera dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Chen Beni. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita dukung terus GKI Pinangsia. Beribadahlah dengan setia. Dukunglah setiap pelayanan yang dilakukan oleh GKI Pinangsia. Doakan para hamba Tuhan, doakan para majelis, pengurus komisi, dan juga doakan untuk segenap jemaat GKI Pinangsia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita rindu ibadah selanjutnya. Ibadah di dalam gereja adalah ibadah yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, menyucikan, menguduskan diri kita, dan juga melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, dan juga tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat kami, Pencipta kami, dan juga Tuhan kami. Tuhan yang sungguh teramat baik, Tuhan yang sungguh penuh dengan kasih karunia. Pagi hari ini kami datang, kami sungguh rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah pagi hari ini layakkan kami ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mohon Tuhan tuntun, mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana, sehingga setiap bagian di dalam kehidupan ini kami boleh lalui karena Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Tolong kami ketika kami beribadah pada pagi hari ini. Kuduskan dan sucikan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, khususnya untuk minggu depan, rencana pembukaan pertama kali beribadah kembali di dalam gedung gereja ini. Mohon Tuhan pimpin, sertai para pelayan Tuhan, para majelis, dan juga para hamba Tuhan yang ada, juga segenap jemaat GKI Pinangsia. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Pemerintah telah melonggarkan masa PSBB dan perlahan-lahan mulai masuk ke new normal. Gereja terus mengingatkan saudara semua untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tetaplah terus mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan, berolahraga,
pakai masker, physical distancing, selalu mungkin untuk stay at home dan menghindari kerumunan banyak orang dan sebagainya. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama meskipun dalam bentuk online. Sebelum kita memulai ibadah online kita, seperti biasa, mari kita mengucapkan kembali ayat hafalan kita minggu lalu. Sebelumnya saya mengundang kita semua untuk bangkit. Mari kita mengucapkan bersama-sama Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita membacakan bersama ayat hafalan untuk minggu ini, yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita renungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita membacakan bersama Mazmur 119 ayat yang ke-33. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Mazmur 119 ayat 33, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian Minggu pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit di dalam hidup kita sebagai umat Allah dan warga kerajaan surga. Hanya ada satu nama yang kita harus tinggikan dan muliakan, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita menghadap Tuhan kita dengan mengangkat pujian KPPK 6 Hosana, puji Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，我们要开始今天早上的崇拜会，请会众起立。我们是上帝的子民，也是天国的子民。在我们的生活中，唯一要高级荣耀的名是耶稣基督的名。让我们起立唱诗来朝见主。圣教诗歌第6首，何塞那赞美主。Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. 我们的帮助是在乎依靠创造天地之耶和华的名。愿恩惠平安从父上帝并主Yesus Kristus与你们同在。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, Cingcuo.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dan hidup di dunia ini, tetapi itu bukan artinya kita hidup dengan cara-cara dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita adalah umat Allah, kita harus memiliki cara hidup seperti umat Allah. Kristus Tuhan kita telah menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga. Karena itu, hiduplah seperti warga kerajaan surga. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku bernyanyi puji Yesus. 主所爱的弟兄姐妹，我们活在世界上，但这并非意味着我们要按属世的方式过不讨主喜悦的生活。我们是神的子民，我们必须拥有上帝子民的生活方式。主基督使我们成为天国的子民，因此我们的生活要像天国子民一样的生活。今天讲到的主题是活出天国子民的样式。我们来唱诗赞美主，圣教诗歌45首。Selamatkanku, kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanku kalisku, bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji bagiku ya terindah. Dialah Tuhanku kalisku, hati bebaskanku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanku kalisku, bebaskanku. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, 我们在天上坐在宝座的主耶稣， kami orang-orang yang telah Engkau tebus sebagai warga kerajaan surga. 我们是蒙你救赎，成为天国的子民。 Tetapi hidup kami tidak seperti cara hidup warga kerajaan surga. 但我们活不出天国子民的样式。 Kadang kami bertindak jahat dan menyakiti sesama kami. 因为我们作恶伤害别人， Perkataan kami begitu tajam menusuk dan melukai perasaan sesama kami. 我们用刻薄的话刺伤人的心， Isi hati kami begitu kotor, penuh dengan hawa nafsu kedagingan. 我们的心污秽，充满肉体的情欲， Iri hati, keserakahan, kepahitan, kebencian,
kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. 嫉妒、贪婪、苦毒、记恨、恼怒、忧虑、恐惧等。 Keberadaan kami tidak menjadi berkat bagi keluarga, tempat kerja, gereja, dan masyarakat. 我们的存在没有成为家人、工作场所、教会与社会的祝福。 Hidup dan diri kami sungguh-sungguh tidak mencerminkan bahwa kami ini adalah umat Allah, warga kerajaan surga. 我们的生命不能反映出我们是神的子民、天国的子民。 Oh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ampunilah segala dosa kami ini. 主耶稣，求你赦免我们的罪。 Hanya kepadamu-lah kami berharap pengampunan atas dosa-dosa kami. 我们盼望主耶稣饶恕、赦免我们的过犯。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakui segala dosa kami dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. 我们奉主耶稣的名认罪祷告。 Amin. 阿明。 Jemaat saya undang untuk bangkit. 会众请起立。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu seperti merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah。主所爱的信徒，请领受上帝的恩典信息。以赛亚书第1章第18节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”这是上帝的恩典信息。感谢上帝。 Mari kita meresponi berita anugerah, keselamatan, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pelayanan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian "Pandanglah pada Yesus". 我们来回应神的恩典信息，让我们预备心，领受神的话。我们唱诗来赞美主174首。
telah berubah, telah bersandar kepadanya. Cepatlah kabarkanlah Injilnya, bawa pulang domba janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Silakan duduk. 请坐。 Sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari Amen. kita sama-sama berdoa pada Tuhan. 我们读经分享神的话之前，我们先进入祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们向神感恩， Betul hanya karena terang-Mulah kami dapat hidup. 真的因为这是神的亮光，我们才能够活下去。 Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini, hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. 在生病的世界当中，你是我们唯一的盼望。 Itulah sebabnya pada kesempatan ini kami mau datang padamu. 因此，借着这个机会，我们要来到主的跟前， Terangilah hati, pikiran, dan hidup kami. 求你光照我们的心思意念，我们的生命。 Kami rindu kiranya firman Tuhan boleh sekali lagi menjadi kekuatan untuk kami hidup. 我们渴慕主的话成为我们生活的力量。 Berkati setiap kami Tuhan. 主啊，求你祝福我们每一个人。 Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman 我 Tuhan. 们向你祷告，主啊，求你圣灵光照我们，让我们能够明白你的话。 Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami hikmat supaya kami dapat menyelami kedalaman keindahan firman Tuhan. 主啊，我们求圣灵光照我们，让我们能够了解主的话的生命的奥秘。 Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan menggerakkan hati setiap kami menjadi pelaku firman 我们 Tuhan. 求圣灵感动我们，让我们能够成为一个行道的人。 Berkatilah kedua hamba-Mu ini. 主啊，求你祝福你两位仆人， Di tengah keterbatasan mereka, biar Allah memakai mereka. 在他们的有限的状况，求主使用他们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. 我们祷告感恩，乃是奉赖主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们平安，早安。 Sungguh bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah pada 我们 Tuhan. 非常感谢主，我们今天能够一起来敬拜主。 Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius. 我们打开圣经马太福音， Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. 马太福音8章23到27节。 Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Hingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并遵在心里的有人有福了。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！ Senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama kembali berjumpa. 非常高兴我们再一次能够见面。 Mari kita renungkan sebuah tema pada hari ini, hidup sebagai warga kerajaan sorga, khususnya di tengah-tengah masa pandemi dan new normal ini. 让我们大家一起思想一个主题，就是在疫情与新生活运动中活出神儿女的样式。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2018 yang lalu saya ingat sekali saya mendapat kesempatan untuk melayani praktik 2 bulan di Papua. 弟兄姐妹们，我记得2018年的时候，我有机会到那个巴布亚去服侍神。 Di tempat itu kami harus berpindah dari satu kota ke kota lain untuk melayani jemaat Tuhan. 在那个地方，在服侍当中，我要从一个地方搬到另外一个地方。 Pertama kali kami tiba di Sentani, lalu kami akan melanjutkan ke Wamena. 我们到了圣达尼，然后我们要搬到那个瓦梅纳。 Di Sentani itu adalah kota yang sangat panas, Bapak Ibu Saudara sekalian. 圣达尼是一个很热的地方， Tetapi Wamena adalah kota yang sangat dingin. 可是瓦梅纳却是一个很冷的地方。 Kalau pagi-pagi kita ngomong masih beruap, berasap begitu ya. 那早上我们讲话的时候，我们的口会有那个雾，有一个蒸发的雾。 Di situ kami diterima di sebuah sekolah. 然后有一间学校接纳我们。 Satu kali kami ngobrol dengan kepala sekolah di tempat itu. 有一次我们跟校长聊天， Dia bertanya bagaimana pertama kali ke Wamena, dingin bukan? 他说：“你第一次来到瓦梅纳怎么样呢？很冷是不是？” Kita katakan, ya dingin sekali di sini. 我说：“是啊，非常的冷。” Betul, dan itu pun juga terjadi pada kami dan pada ayam kami. 是的，这是我们所感受到的。那我们的这一只公鸡也是有这样的感受。 Jadi pertama kali ayam jago yang kami bawa dari Pulau Jawa tiba ke Wamena, 我们从爪哇岛把这个公鸡带到瓦梅纳， dia pun mengalami adaptasi yang sulit. 它也遇到很困难的适应。 Biasanya pagi-pagi sang ayam berkokok dengan begitu gagahnya, begitu kan ya? 一般早上的时候，公鸡就会很雄壮的啼叫。 Tetapi fajar pertama di Wamena, 第一个黎明在瓦梅纳， ketika sang ayam itu mulai berkokok, 当这个公鸡开始啼的时候， sang ayam itu kaget karena dari mulutnya keluar uap. 这只公鸡吓了一跳，因为在它口中有那个一个蒸发的气。 Jadi waktu dia mau berkokok, dia kaget sama uapnya sendiri. 当它要啼叫的时候，它吓一跳，因为它的口有出那个蒸汽。 Hari fajar kedua, sang ayam tahu kalau dia nggak akan berkokok terlalu pagi. 那第二个黎明呢，这个鸡知道，如果它啼叫的太早， Dan begitu seterusnya. 然后就这样下去， Ayam saja beradaptasi. 连公鸡都能够适应环境。 Apalagi setiap kita di tengah-tengah kondisi pandemi dan new normal seperti sekarang ini. 何况是我们大家在疫情中，在这个新运动的生活中。 Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana setiap kita bisa menjalani hidup yang baru di tengah-tengah masa pandemi dan new normal. 问题是我们在疫情新生活的运动中，如何能够去度日呢？成为神的儿女。 Jangan lupa kita juga menjalani hidup ini bukan sebagai manusia di dunia saja, tapi kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. 我们不要忘记，我们在这个世界上，不单单是在世界上，可是我们是成为神的儿女。
Itulah sebabnya mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. 因此，我们来学习神的话。 Setidaknya ada 2 buah poin yang mari kita mau pelajari bersama. 最少有2点我们要一起来学习的。 Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, 第一， mari kita lihat Kristus sebagai kuasa terutama, dan itulah harapan bagi setiap kita. 让我们看耶稣基督以他的全能成为我们每一个人最大的盼望。 Memahami poin pertama ini bukanlah hal yang mudah, bukan? 要理解这第一点呢，并不是一个很简单的事。 Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang selalu baru setiap hari. 何况在我们面前，每天都遇到新的问题。 Belum selesai dengan masalah COVID-19, kita harus berhadapan dengan masalah keuangan kita. 新冠病毒还没有，我们面对新冠病毒疫情还没有结束，又来到另外一个新的问题。 Belum selesai dengan urusan masalah keuangan kita, kita juga diperhadapkan dengan adaptasi new normal. 经济的问题，然后我们还要去面对一个新生活的运动。 Mari kita akui bersama, mungkin kita ingin seperti para murid yang berkata pada Tuhan, Tuhan tolonglah kami binasa. 可能我们要像主耶稣的门徒当时这么喊着说：“主啊，我们丧命了，你救我吧。” Mungkin di dalam bahasa kita ingin berkata pada Tuhan, Tuhan tolonglah sudah berbulan-bulan kami menghadapi pandemi ini. 可能我们在对主说：“主啊，求你救我们！我们已经好几个月面临这样的疫情， Kami sudah lelah dengan masa-masa ini. 我们已经疲惫了。” Tetapi mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada dasarnya ketika ada masalah datang, apa yang menjadi fokus kita? 可是我们要来注意一点，当问题来到的时候，我们的焦点是在哪里呢？ Mari kita akui bersama bahwa kita lebih terkadang fokus pada masalah ketimbang daripada Allah di tengah masalah yang ada. 我们要承认，我们的焦点常常是放在问题上面，过于放在神的身上。 Itulah sebabnya ketika kita melihat dari perikop ini, 因此，当我们看第一点的时候， di dalam ayat 24 ketika dikatakan Yesus tertidur. 当我们看到第24节告诉我们说，主耶稣睡着了。 Inilah yang menjadi alasan bagi setiap para murid melihat Allah yang tidak mempedulikan mereka. 这就是门徒们的理由，当他们看到上帝不理会他们。 Kata kita binasa menggambarkan betapa kecilnya iman mereka. 这一句话说我们丧命了，表明他们的信心何等的渺小。 Tetapi ketika kita melihat apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, 可是我们看主耶稣的回答， di situ dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. 主耶稣说：“你们这小信的人呐、为什么胆怯呢？” Saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Inggris yang berkata, "Oh little faith." 我喜欢英文或者中文的翻译就是一样的。你们这小信的人呐、 Kenapa kamu takut? Hai, kamu orang-orang dengan iman yang kecil. 为什么胆怯呢？你们这么微小的信心。 Kita dapat melihat dalam bagian ini Allah melihat bahwa murid-murid saat itu memiliki iman yang kecil padanya. 我们看上帝看当时的门徒，他们的信心是那么的微小。 Padahal sesungguhnya kalau kita memperhatikan perikop ini dilanjutkan dengan 2 buah kisah yang begitu besar. 其实我们在这一段，我们看到有两个很大的事件。 Dilanjutkan bagaimana Tuhan Yesus mengusir 2 orang yang kerasukan setan. 我们看主耶稣怎么样从2个人身上赶鬼。 Setelah itu bagaimana diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. 然后主耶稣也医治了那个瘫痪的人。 Para teolog-teolog Perjanjian Baru melihat 3 buah kisah ini sebagai kisah tentang kemenangan Kristus yang besar. 神学家的理解告诉我们说，这是主耶稣2大的胜利。 Kemenangan atas alam, 他得胜了大自然， kemenangan atas roh jahat, 他得胜了黑势力， dan kemenangan atas penyakit. 然后他得胜了 Itulah 疾病。 sebabnya saya setuju dengan seorang
teolog PB yang mengatakan Allah menginginkan mereka yang memiliki iman kecil ini berubah menjadi iman yang kokoh karena melihat kemenangan Allah yang begitu akbar dari 3 perikop yang berdiri 我 berderetan 承 ini. 认有一个神学家这么说，从主耶稣的得胜上面，他要我们从微小小信变成一个坚固的信心， Dari iman yang kecil menjadi iman yang kokoh. 从一个微小小信变成一个坚固的信心。 Kenapa iman yang kokoh? 为什么是坚固的信心呢？ Karena sesungguhnya mereka sedang diajarkan bahwa Allah tidak pernah gagal. 因为神教导我们，神从来没有失败过， God never fails. 神没有失败过。 Tuhan tidak pernah gagal di dalam mengurus dunia ini. 神在管理世界的时候从不失败过。 Terkadang mungkin ketakutan kita lebih besar dari iman kita. 有时候我们的恐惧大过我们的信心， Kekhawatiran kita lebih besar dari iman kita. 我们的恐惧大过我们的信心， Sehingga pemahaman tentang Tuhan yang tidak pernah gagal nampaknya menjadi hilang. 因此我们对神从来没有失败过，我们没有信心。 Tetapi indah sekali apa yang dicatatkan oleh Matius ini. 可是马太的记载非常的美， Tuhan tidak pernah gagal. 神从来没有失败过。 Tetapi Matius bukan hanya menggambarkan kemenangan Allah yang akbar dalam 3 perikop ini saja. 可是马太没有只是描写主耶稣这个3大的胜利， Tetapi sesungguhnya puncak dari kemenangan Allah berada pada peristiwa salib. 可是主耶稣最大的胜利就是十字架的作为。 Ketika Tuhan membentangkan tangannya, 当主耶稣打开他的双手， itulah kemenangan yang mulia. 那就是最荣耀的胜利。 Dari iman yang kecil kita diajak melihat iman yang kokoh. 从渺小的信心，我们要看到一个坚固的信心。 Dari iman yang kokoh kita diajak memiliki iman yang sejati. 从坚固的信心，我们要看到真正的信心。 Dan di titik inilah mari kita sadari satu hal. 从这一点，我们要了解一个事： Iman yang sejati membawa kita untuk kita memahami 真正的信心让我们能够了解， bahwa sesungguhnya kemenangan Kristus atas dosa itu merupakan harapan untuk kita berada di tengah-tengah pandemi ini. 基督基督打败了罪恶，那是给我们一个信心，能够面对疫情。 Pandemi, virus, sakit penyakit jauh lebih kecil dibandingkan maut. 疫情病毒比这个死亡比它还大， Tetapi Kristus datang mengalahkan yang paling besar itu. 基督已经来了，他使那一个最大的被他 Dan 打败了， Kristus menang. 基督已经得胜了， Dan itulah harapan setiap kita. 那就是我们每一个人的盼望。 Itulah sebabnya tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian ketika seorang bapak gereja bernama Martin Luther 因此呢，有一位叫做马丁路德， ketika ia melayani di tengah-tengah kondisi Black Death yang terjadi saat itu. 在那个时候有一个叫做黑死病的疫情当中，他在那个时候他服侍， Dia tidak takut, 他不害怕， dia tidak kabur, 他没有逃亡， imannya tidak runtuh. Imannya tidak runtuh 他的信心没有倒， karena dia memiliki Allah sebagai harapan 因为 terbesarnya. 他有神成为他最大的盼望。 Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah artikel yang cukup menarik. 几天前我看到一个很有吸引我的一篇文章， Ditulis dalam New York Times. 在纽约时报所写的。 Di situ ada judul Di manakah Tuhan di dalam pandemi. 有一个主题，他写的文章就是在疫情当中，神在哪里呢？ Saya kira dalam tulisan ini akan dicatat bagaimana orang-orang akan menyangkal keberadaan Allah karena ada pandemi ini. 我想，可能这个文章要写人们怎么样的否定上帝的存在。
Tetapi menarik sekali dalam artikel itu justru ditulis satu kalimat seperti ini. 可是呢，在这个文章有写这一段话， Jawaban yang jujurnya adalah saya tidak tahu. 他说：“坦白说，我不知道他的答案。 Tetapi bahkan orang yang bukan Kristen pun 可是 dapat menemukan jawaban ini ketika mereka melihat kehidupan Yesus. 可是甚至非基督徒，他能够在耶稣里面找到答案。 Di dalam artikel ini bahkan digambarkan Yesus merupakan harapan dan contoh terbesar bagi dunia ini. 在这个文章写到，主耶稣成为人最大的盼望。 Dan pada hari ini makanya firman Tuhan mau datang kepada setiap kita. 今天上帝的话要对我们大家说： Apakah sesungguhnya Yesus Kristus dan kuasanya telah menjadi kuasa dan terbesar yang kita harapkan? 主耶稣他的全能是不是真伪成为我们每一个人的盼望呢？ Atau itukah kita para iman-iman yang kecil yang sekarang mempertanyakan di manakah Tuhan? 或者我们那一些小信的人正在问神在哪里呢？ Atau itukah engkau, oh little faith, yang merasa Tuhan begitu jauh? 或者你是一个小信人，觉得上帝是那样的遥远？ Atau itukah kita, oh little faith, yang merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita? 或者我们这样小信的人，觉得上帝没有能力帮助我们？ Saudaraku, mari kita tangisi ketidakpercayaan kita akan kuasa Allah. 让我们为我们对神的全能不信而哭。 Mari kita tangisi ketidakpercayaan kita ketika kita melihat grafik yang bukannya makin turun tapi malah makin naik. 让我们看到疫情的感染的人数不是下降，而且上升的时候， Mari kita tangisi ketidakmampuan kita untuk percaya pada Allah yang sedang bekerja untuk kebaikan. 当我们不相信上帝是为我们的好而在做事的时候，我们要为这些事情哭。 Tangisilah iman kita yang lebih fokus pada pandemi, bukan pada Allah. 我们要为自己的信心而哭，因为我们看到我们的焦点是放在疫情里面，并不是放在神的身上。 Tetapi bukan hanya menangisi, Bapak Ibu Saudara 可是 sekalian. 我们不单单要哭， Mari kita juga belajar untuk memohon anugerah Allah yang besar. 我们要学习向神求恩典。 Mari kita mohon agar di dalam anugerah Allah 我们求神在他的恩典里面， kita dapat memiliki iman yang sejati. 让我们拥有那真正的信心， Bukan hanya sekedar oh little faith, 单单成为一个小信的人， tetapi a true faith 可是我们成为一个真正有信心的人。 yang percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. 我们要相信我们的神是从来没有失败过的， Dan itulah harapan kita. 那就是我们的盼望。 Itu poin yang pertama. 那是第一点。 Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara 第 sekalian, 二点呢？ mari kita sama-sama menjadikan kesempatan new normal ini sebagai babak baru dalam perjalanan iman kita sebagai murid-murid Kristus. 让我们借着新生活运动，成为我们每一个主的门徒信心的一个新的阶段。 Menarik sekali ketiga perikop ini. 在这三段经文里面， Perikop angin ribut diredakan, orang yang kerasukan disembuhkan, dan orang lumpuh disembuhkan. 主耶稣第一平静风浪，然后生病的人得医治，然后主耶稣赶鬼。 Diapit dengan dua kisah mengenai mengikut Yesus. 然后中间有关于跟随耶稣的故事。 Secara tidak langsung Matius ingin menggambarkan kepada kita satu poin penting. 这里马太要描写一个很重要的一点， Bahwa sesungguhnya iman kita kepada Tuhan 我们对神的信心 juga menuntut setiap kita untuk mengikut Tuhan dengan lebih setia. 要我们更忠心的跟随他。 Tetapi di dalam perikop yang pertama, di dalam pasal yang ke-8, 在第一段就是在第8章， digambarkan bagaimana seorang yang datang kepada Tuhan lalu ingin menunda-nunda untuk mengikut Tuhan. 描写一个人来跟随主，可是他延误的、耽误的来跟随主。 Hal ini dikontraskan dengan perikop yang ada di belakangnya. 然后有一个很强烈的对比， Mengisahkan bagaimana Tuhan datang kepada Matius pemungut 就 cukai. 是当主耶稣来到税吏马太那里， Tuhan Yesus mengajaknya untuk
mengikut dia. 主耶稣呼召他来跟随他， Tanpa berpikir panjang, Matius langsung memberi diri mengikut Yesus. 然后马太马上的跟随主。 Dari dua buah kisah ini kita dapat melihat 在这两个故事，我们可以看到， bahwa sesungguhnya panggilan untuk mengikuti Yesus pun datang kepada kita dan kita memiliki pilihan. 主耶稣的呼召也来到我们的跟前，然后让我们可以选择。 Apakah kita mau seperti orang-orang di bagian pertama yang mau menunda-nunda mengikut Yesus? 我们是不是像第一段的第一种人，就是他们就是延长时间耽误了？ Nanti saja saya ikut Yesusnya ketika keadaan sudah normal kembali. 他等一下，等那个已经正常了，时间正常了，我才来跟随主。 Nanti saja saya sungguh-sungguh di dalam imannya kalau vaksinnya sudah ketemu. 如果疫苗已经找到了，我才来。 Atau kita mau seperti Matius, 或者我们要像马太一样， tanpa pikir panjang. 没有想得太 Kita 长。 responi undangan Tuhan mengikutnya. 当主耶稣邀请的我们的时候，我们很立刻的反应来跟随他。 Kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masa new normal seperti sekarang 在这 dengan 个 lebih setia. 新生活的运动当中，我们活得更忠心。 Bukankah sesungguhnya masa pandemi dan new normal ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membawa perubahan dalam hidup kita, bukan? 岂不是主耶稣借助这个疫情带给我们有一个改变？ Sekarang pertanyaannya adalah perubahan seperti apa yang kita mau kerjakan? 问题呢是哪一种我们要做的改变呢？ Apakah kita mau jadi semakin rajin, semakin setia, semakin mengasihi Allah? 我们是不是更殷勤、更忠心的来跟随主？ Atau justru iman kita semakin lama semakin melempem? 或者我们的信心越来越软弱？ Dan pada akhirnya kitalah yang dinyatakan all little faith itu. 后来我们被称为一个小信的人。 Mari kita sama-sama responi undangan Tuhan ini. 让我们一起来对主的邀请有所反应。 Jadikan masa new normal ini sebagai babak baru perjalanan iman kita. 让我们让这个新生活的运动成为我们信心的一个新阶段。 Bertekadlah untuk semakin setia padanya. 让我们再一次的要更加的来忠心。 Di tengah-tengah ketidaknyamanan, marilah kita berusaha untuk nyaman dengan ketidaknyamanan itu. 在不舒适的当中，我们来过舒适的生活。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita menjalaninya semua bersama dengan Tuhan. 因为我们是跟主一起来度过的。 Injil Matius dibungkus dalam sebuah tema Allah yang beserta dengan kita. 马太福音有说，就是神与我们同在。 Dan itulah sebabnya di dalam menjalani masa new normal ini jangan lupa ada Allah beserta dengan kita. 当我们在疫情、在新生活的运动中，我们不要忘记神与我们同在， Sehingga kita betul-betul mengalami kemajuan di dalam iman. 让我们的信心有所成长， Iman kita bertumbuh semakin mengenal, mengasihi Tuhan. 我们的信心成长到更加的爱主，更加认识主。 Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, 让我们来注意， bukankah itu juga yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? 岂不是这也发生在主耶稣门徒的身上吗？ Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, 当主耶稣呼召他们的时候， tadinya Petrus seorang nelayan dapat memiliki penghasilan dari nelayannya. 彼得是一个抓鱼的人、捕鱼的人，他有自己的收入， Dia sudah nyaman dengan penghasilannya. 他是有一个很舒适的生活。 Tiba-tiba dia disuruh mengikut Yesus dan kehilangan penghasilannya. 忽然间，主耶稣呼召他来跟随主耶稣，他已经失去了他一切的待遇。 Dari keadaan nyaman jadi tidak nyaman. 之前很舒适，现在变成不舒适。 Tetapi dari tidak nyaman menjadi nyaman. 可是从不舒适又变成舒适的生活。 Demikian pun dengan Matius. 马太也是如此。 Ketika dia bekerja sebagai pemungut cukai, 当他成为税吏的时候， dia mendapatkan pendapatannya. 他有自己的收入， Tetapi kemudian dia dipanggil untuk tiba-tiba kehilangan pendapatannya. 可是他被呼召，忽然间他失去了他一切
拥 Dari 有的收入， nyaman jadi tidak nyaman. 舒适的生活变成不舒适的生活。 Tetapi dari tidak nyaman ini menjadi sebuah kenyamanan bagi Matius. 可是从不舒适，马太感觉到舒适了。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Matius, Petrus, dan murid-murid Tuhan Yesus tahu yang terpenting adalah bersama dengan Yesus. 因为彼得、马太跟其他的门徒觉得，最主要的就是跟主在一起。 Fokus mereka bukanlah atas kenyamanan diri saja, 他们的焦点不单单放在自己的舒适上， tetapi berdasarkan kebersamaan dengan Yesus. 可是基于因为他与神的一个关联。 Itulah sebabnya ketika kita melihat kembali tema ini, 所以当我们在看这个主题， bagaimana cara kita hidup sebagai anak Allah, warga sorga di tengah-tengah masa pandemi ini. 我们在疫情跟新生活运动中，怎么样成为一个神的儿女，如何的度日？ Dua hal yang kita bisa lakukan. 有2件事我们可以做的， Mari kita jadikan Kristus sebagai harapan terbesar kita. 让基督成为我们最大的盼望。 Kita mohon Tuhan mengubah iman kita yang kecil menjadi iman yang sejati pada 我 Allah. 们求主改变我们微小的信心，变成一个真正的信心。 Dan yang kedua, 第二， mari kita menjadikan masa pandemi dan new normal ini sebagai babak baru iman kita dengan Tuhan. 让我们在这个疫情新生活运动当中，成为我们信心的一个新阶段。 Di mana di dalamnya kita rindu untuk terus-menerus semakin erat, semakin mengenal Tuhan. 在那里，我们越来越渴慕跟主有一个亲密的关系。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 愿主耶稣祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami. 主耶稣的真理已经释放出来， Kami rindu Tuhan yang menolong setiap kami, 我们渴慕主帮助我们每一位， supaya setiap kami bisa hidup sebagai warga kerajaan sorga, 让我们每一个人的生活有天国子民的样式， supaya kami bisa hidup sebagai anak-anak Allah 让我们能够有神儿女的样式。 di tengah masa pandemi dan new normal seperti 在 sekarang ini. 疫情新生活的运动中， Tolong setiap kami, 求你帮助我们每一位， kuatkan dan ubahkan iman kami, 坚固改变我们的信心， supaya kami memiliki iman yang sejati kepada 让我们 Tuhan. 拥有一个真正的信心。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapkan syukur. 我们祷告感恩是奉靠主耶稣宝贵的名求， Amin. 阿门。 Puji Tuhan, firman-Nya telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 感谢神，上帝的话已经释放出去，愿神自己祝福他的话。 Jemaat saya undang untuk bangkit. 会众起立， Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Mari kita mengaku bersama dalam bahasa Indonesia terlebih 我 dahulu. 们用印尼文先来宣读。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Ivan. 代祷事项， Mari kita sekali lagi datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Ke dalam tangan Tuhan kami terus menyerahkan kondisi dunia dan kondisi bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan, Engkaulah yang berbelas kasihan atas dunia dan bangsa tempat kami tinggal. Tuhan, kami memohon biar di dalam anugerah Tuhan berkati supaya vaksin segera ditemukan. Berkati setiap kami dengan kesehatan dari Tuhan, supaya kami bisa menjaga diri kami dengan baik. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami inisiatif untuk kami dapat mengerjakan setiap protokol-protokol yang telah ditetapkan tanpa disuruh. Tuhan, tolong setiap kami. Ke dalam tangan Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan gereja GKI Kanaan maupun setiap gereja-gereja lain GKI dalam lingkup Klasis Priangan. Berkati ya Tuhan, supaya setiap kami, gereja-gerejamu dari hari ke hari boleh terus bertumbuh di dalam iman, memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Berkati kami, berkati setiap gereja kami, berkati majelis jemaat, berkati hamba-hamba Tuhan yang terus memikirkan bagaimana untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan secara virtual. Berikan kepada kami hikmat dan kepekaan mendengar suara Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan setiap jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka maupun jemaat kami yang lansia. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami mau sama-sama tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. 接下来是奉献。 Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarlah nas persembahan yang diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 我们要奉献给主，奉献经文是在哥林多后书9章7到8节。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 哥林多后书9章7到8节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为兼得乐意的人是上帝所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善果。 Mari kita mengangkat pujian, betapa ku bersyukur. 我们唱诗 Betapa ku bersyukur。
berkat yang diberikan oleh Dia. Karena semua berkat yang diberikan kita berguna bagi kita. Katakan syukur. Bersyukur kepadamu. Puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, memang saat ini kami sedang berada dalam kondisi sulit karena pandemi COVID-19. 主啊，虽然目前因新冠病毒疫情让我们处在艰难的状况， kami mengalami masalah ekonomi, tetapi itu bukan artinya kami tidak bersyukur kepadamu dengan memberikan persembahan. 我们面临经济危机，但不因为这样，让我们不能借助奉献向你感恩。 Berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami begitu besar dan melimpah. 你的恩典在我们生活当中丰盛多而又多。 Kami percaya Tuhan terus memelihara kami di tengah-tengah krisis ekonomi ini. 我们确信在经济危机中，你不断地保守我们。 Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah para majelis yang mengelolanya. 求主接纳我们的奉献，也祝福管理的长子们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们祷告乃是奉赖主耶稣宝贵的名求，阿们。 Mari jemaat Saudatu bangkit 请会众起立， dan siap untuk diutus oleh Tuhan masuk ke dalam dunia menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kita menaikkan pujian KPPK 371, Ku suka mengabarkan. 让我们预备让主差派进入世界，成为主荣耀的见证。我们唱诗371首。
mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Biarlah kita mengabarkan Injil Tuhan dalam kesukaan kita. Mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang mendengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Rekan-rekan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. 我们要仰望上帝，领受上帝的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们今天早上的崇拜会到此，愿主耶稣祝福我们大家，阿们。